Heavenly Father, thank you for bringing us together today as one family, united in love and gratitude. We are grateful for the safe travels, the open arms, and the joyful hearts that fill this place. Thank you for each life presented here, for the wisdom of our elders, the energy of the young, and the memories of those who have gone before us. Bless this gathering, Lord. It may be filled with laughter, healing, and meaningful connections. Help us honor one another, to forgive freely, and to celebrate the gift of being family. May your love be at the center of all we do today. In Jesus' name we pray. Amen. Karon akong pagtawod ang may nitong pag-ati-ati o welcome remarks na Edna Matmon. Sige, kanang nagatindog, pwede na mag-ikot. Pwede na mag-ikot. Sa akong pagtawod sa aking mga members na natin karon, mga kaparintihan na natin karon. Ini ang agad 37. So, nagpapasalamat na niabot kita diri nga sounds and safe, no? Safety ang atong pag-abot, walay nibabagya sa atong kadalanan. So, ang atong kalawasan is may paglawas. So, pasalamat kita sa Ginoo nga nihatag diri karon. So, karon ang atong tema is pamilya nga nagtahiusa sa pagkampo anaa ang gugma. So ang naa diri karon naay gugma. Ang wa diri karon walay gugma. Di ba? So kanay dili man nato mahibalan ang ilahan paglawas. Naalag na po'y gugma. Interesado